अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जंग यरमूक 15 हिजरी को खिलाफत इस्लामिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान लड़ी जाने वाली एक बहुत बड़ी जंग है, जिस जंग में मुसलमानों को एक अजीम तारीख साज फतह मिली। और इस तरह ये जंग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक अजीम और सुनहरा दौर बन गया। उर्दन में एक यरमूक नाम का दरिया है। उस दरिया के किनारे पर मुसलमानों और बाज़ंतीनी फौजों के दरमियान बहुत शदीद जंग छिड़ गई थी। बाज़ंतीनियों ने मतलब रूमियों ने मुसलमानों के हाथों कई बार शिकस्त देखी, इसलिए वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे और पीछे हट गए। पीछे हटने के बावजूद वो फिर भी इस कोशिश में लगे हुए थे कि मुसलमानों के खिलाफ एक अजीम और बहुत बड़ी जंग लड़नी है। इस तरह वो अपनी तरफ से जंग की पूरी तैयारी करते रहे। वो अपनी तमाम तर शिकस्तों का बदला मुसलमानों से लेना चाहते थे और इस तरह वो 8 लाख फौजी कुव्वत को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए और उन्होंने एक नफूस की शक्ल में 10 लाख फौजी लश्कर को तैयार किया और मैदान में मुसलमानों के मद्दे मुकाबला खड़ा किया। यरमूक की जंग हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में 5 रजब 15 हिजरी को हुई थी। अब यरमूक का मैदान लगा हुआ है और उस 10 लाख रूमी फौजियों में से 60,000 का लश्कर सामने आता है। मुसलमानों की तरफ से उस वक़्त हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह सिपाहसलार थे। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर मिली कि 60,000 का फौजी लश्कर हमारी तरफ आ रहा है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने मुसलमानों के एक लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया और बाद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों ठहर जाओ। फरमाते हैं ज़रा सब्र करो और मेरी बात सुनो कि रूमियों ने 60,000 का फौजी लश्कर भेजा है। आज मैं इनकी नाक खाक आलूदा करके रहूंगा। मैं सिर्फ 60,000 के मुकाबले में 30 आदमी लेकर जाऊंगा और उनके खिलाफ लड़ूंगा। हज़रत खालिद की ये बात सुनकर तमाम मुजाहिदीन हैरान हो गए और मुजाहिदीन ये समझने लगे शायद खालिद बिन वलीद हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हज़रत अबू सुफियान ने हज़रत खालिद से कहा कि क्या आप वाकई 30 आदमियों के साथ उन 60,000 फौजी लश्कर का मुकाबला करना चाहते हैं? तो हज़रत खालिद फरमाते हैं जी हाँ, मैं इसी चीज़ का इरादा रखता हूँ। इसके बाद हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप ऐसा करें कि मुजाहिदों से मेरी मोहब्बत की वजह से आप 30 आदमियों की बजाय 60 आदमी ले जाएं। फिर बाद में हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हज़रत खालिद से फरमाया कि ऐ खालिद मान जाओ, 60 ले जाओ अपने साथ। आखिरकार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मान गए और अपने साथ 60 का लश्कर ले गए। अब ये 60 का लश्कर 60,000 के मुकाबले में लड़ने जा रहा है। रूमी फौज का सिपाहसलार जबला बिन अहम गस्सानी ने 60,000 के मुकाबले में सिर्फ चंद आदमियों को अपनी तरफ आते देखा तो वो ये समझ बैठा कि शायद ये हमसे डर गए हैं और हमसे सुलह करने के लिए आ रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बात करने से पहले वो कहता है गस्सानी कि मैं तुमसे सुलह सिर्फ चंद शराइत पर करूंगा, अगर तुम मेरी ये शराइत मान जाते हो तो मैं तुमसे सुलह कर लूंगा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम तुमसे सुलह नहीं करने आए, हम तुमसे जंग करने के लिए आए। गस्सानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहता है कि जा फिर अपना लश्कर लेकर आ। हज़रत खालिद बिन वलीद उन 60 मुजाहिदों की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि ये लश्कर मैं लेकर आया हूँ, तुम जंग करने वाले बनो। गस्सानी आगे से हंसना शुरू हो गया और कहता है हज़रत खालिद बिन वलीद को कि मैं नहीं चाहता कि अरब की माएँ मुझे ये ताना दें कि गस्सानी ने 60,000 का लश्कर सिर्फ 60 आदमियों के ऊपर चढ़ा दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि हमारा एक आदमी तेरे 1000 के बराबर है, तू हमला करने वाला बन, फिर देख तेरा हशर क्या होगा। और फिर हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, तू एक दफ़ा हमला तो कर। गस्सानी ये बात सुनकर बड़े गुस्से में आया और उसने अपने 60,000 फौज को हुक्म दिया कि इन 60 के ऊपर चढ़ाई कर दो। अब उर्दन के एक मैदान यरमूक में 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 फौजी लड़ने के लिए आए हैं और इस जंग के बारे में तारीख की किताबों में बहुत सुनहरे अल्फाज लिखे गए हैं। अब 60,000 का फौजी लश्कर सिर्फ 60 मुजाहिदीन को आसपास से घेर लेता है। ऐसा मालूम होता था जैसे ये समंदर चंद कतरों को अपने साथ बहा ले जाएगा, लेकिन इस्लाम के ये शेर दिल मुजाहिद इस समंदर के सामने डटे रहे और अपनी तलवार को तेजी से चलाते हुए दुश्मन को अपने करीब भी नहीं आने दिए। मुजाहिदीन एक दूसरे को नारा तकबीर बुलंद करके जोश दिलाते थे, लेकिन इतनी ज्यादा रूमी फौज की शोर की वजह से ये आवाज दब जाती।
حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھی زرار بن ازور، عبداللہ بن عمر، زبیر بن امام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور فضل ابن عباس نے گھوڑے آپس میں ملا لیے، اور جب رومی لشکر میں سے کوئی فوجی ایک مجاہد کے اوپر حملہ کرتا تو دوسرا مجاہد آ کر اس وار سے لڑتا، اس وار کو ضائع کرتا۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے اور دشمن کے وار سے ایک دوسرے کو بچا بھی لیتے۔ رومی فوج کو دشمنوں کو قتل کرتے رہے، حتیٰ کہ صبح سے شام ہو گئی، رومی فوج نڈال ہو گئی، لیکن مجاہدین بالکل تازہ دم لگ رہے تھے۔ اصل میں مجاہدین صبح سے لے کر شام تک لڑتے رہے، لیکن وہ نڈال نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ان کا ایمان تھا۔ شام تک جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ تیاری کریں، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا اور ان کو کہا کہ اللہ کے فیصلے کا اب انتظار کریں، انشاءاللہ وہ جلد ہی دشمن کے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ اور تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ رومی فوج بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب مجاہدین نے رومی فوج کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ساتھ یہ صدائیں بلند کرنا شروع ہو گئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ لشکر ڈر کر ایسے بھاگا جیسے آسمانی مخلوق ان کو ڈرا رہی ہو، اور جبلہ بن غسانی ان بھاگنے والوں میں سب سے آگے تھا۔ اس جنگ میں 10 مسلمان شہید ہوئے اور 5 مسلمان مجاہدین پکڑے گئے، اور رومی فوج کے تقریباً 5000 لوگ مارے گئے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج کی قیادت کر رہے تھے، سپہ سالار تھے۔ تو انہوں نے جب پہلا فوجی دستہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بھیجا تو دوسرا دستہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا ان کی مدد کے لیے۔ اس طرح جنگ کی شروعات ہوتی ہے، اور جب رومی فوج ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو ہارتا ہوا محسوس کیا تو وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ اصل میں جو بڑی عظیم جنگیں ہوتی ہیں ان کی یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ پہلے تھوڑے سے لوگ جا کر پوری فوج کا دھیان اپنی طرف کرتے ہیں، اور بعد میں جب دوسرا دستہ جاتا تھا وہ پیچھے سے حملہ، آس پاس سے حملہ کرتا تھا۔ اس طرح جنگ یرموک میں ان کا ہزاروں میں نقصان ہوا۔ اس طرح کامیابی مسلمانوں کو ملی اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس ہار کی خبر بادشاہ ہرکولس کو دی گئی جو کہ اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، تو وہ وہاں سے بھاگ کر ترکی کے ایک شہر قسطنطنیہ میں چلا گیا، اور جاتا ہوا بڑی حسرت سے کہتا ہے، الوداع سرزمین شام، کتنی خوبصورت اور پیاری سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی۔ تاریخ لکھنے والے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں عیسائیوں کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور مسلمانوں کو واضح فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس جنگ میں بہت سے جید صحابہ وہ شہید ہوئے تھے۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، جنگ یرموک ان تمام جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جس کی تاریخ بہت ہی سنہرے الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ باقی اگر آپ نے بیت المقدس والی ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ جا کے ضرور دیکھیے گا۔ امید کرتا ہوں یہ تمام انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔